Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Okay, so welcome to our second meeting for academic listening. Yeah, last week we already discussed about briefly about the academic listening. So in this section or in this meeting, in our second meeting, we are going to discuss it further. Yeah, about academic listening. So the title for our second meeting of academic listening will be presentation. Okay, let's open this meeting by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Last week we already discussed briefly about the IELTS standard for English language testing system. So, since your listening, your academic listening will focus mostly on IELTS listening, that relates to the academic topics such as presentations, such as science, technology, economics, and other science or fields. So you have to make sure that you are already mastering kind of and several kinds of academic vocabularies. Karena kenapa? Academic vocabularies adalah salah satu your foundation skill ya, salah satu skill umum atau skill yang basic yang harus kalian punya that you have to master in order to what is it? In order to understand the academic listening itself. Since academic listening mostly relates to the academic field and academic science, ya, or science gitu. Jadi you have to make sure that you are mastering so many academic vocabulary. Actually, you already introduced to the IELTS listening test ya, since your second semester, last semester atau yang semester lalu sebenarnya kalian sudah berkenalan dengan yang namanya IELTS listening. But the topic mostly about entertainment and the topic that about our daily life and surrounding. Karena kemarin untuk IELTS listening kalian topiknya masih seputar hiburan, seputar topik yang ada di sekitar kita. But in academic listening, the topic will be heavy. Ya, the topic will be huge. Karena berkaitan dengan yang namanya academic field atau science seperti itu. So, in this IELTS listening test instruction, the instruction still the same. In IELTS listening, ada yang namanya short section, ada yang namanya longer section, di mana kalian harus mendengarkan berbagai monolog and dialog. Ya, jadi untuk pertanyaannya pun beragam. Ya, ada pertanyaan untuk mendengarkan short conversation, mendengarkan longer conversation, atau bahkan mendengarkan direction. Jadi untuk si questionnya itu various atau berbagai macam. Oke. Okay. Sebenarnya ini pun sudah disinggung ya minggu lalu tentang English level. Jadi dalam IELTS ya, skill atau IELTS test sorry, ada yang namanya level. Level basic ya, component user, and then good user, very good user, sampai yang paling highest level, yaitu expert user poinnya atau band score-nya 9 gitu ya. Jadi di sini saya berharap kalian harus mengetahui your starting level ya of IELTS listening. Jadi kamu tuh harus tahu seberapa jauh nanti kamu melangkah. Jadi for the second meeting ini kalian akan langsung latihan IELTS ya yang topiknya tentang presentation. Jadi untuk IELTS listening yang di second meeting ini adalah menjadi your starting point. Sampai mana sih listening kamu ya. Nanti mungkin di next session atau next meeting bisa jadi si point listening kamu ini bertambah. Jadi pastikan untuk listening ini harus ada improvement atau enhancement setiap minggunya ya. Okay, let's move to our topic for today's listening ya. Topic of listening today itu ada yang namanya presentation. So, in this topic, you will listen to several audios related to the academic field ya, mostly about the presentation. But
we have discussed it ya last week. Jadi ada beberapa topik yang akan kalian dengarkan hari ini ya, yaitu yang berkaitan dengan yang namanya presentation and academic subject. Nah, untuk yang listening sekarang, yang audio listening yang akan kalian kerjakan, itu specifically mostly presentation at the museum atau in the museum, ya, presentasi di sebuah museum. Jadi ada guide yang akan mengguide si audiensnya di dalam atau di sebuah museum. Nah, nanti kalian akan mendengarkan si audionya tersebut. Kemudian di sini ada yang namanya identifying future plans and stages in presentation. Ada ya, berbentuknya itu tipe audionya atau topiknya berkaitan dengan presentasi, layout atau template dalam menyusun presentasi, in constructing a template for presentation. And then, keeping to word count, completing sentences and tables, and labeling diagram and multiple choices question. Jadi ini adalah topik untuk your listening today. Oke, ini ada hook ya tentang our topic today. How do you feel while presenting in front of people? Jadi ini ada hook pertanyaan tentang bagaimana sih perasaan kamu setiap kalian atau kamu presentasi di depan banyak orang. Nah, ini sudah kita bahas minggu kemarin ya. Jadi untuk hari ini kita akan fokus ke topik presentasinya. Okay, so here I have several templates here or section of presentation. I think you're already familiar with this kind of template or with this kind of layout in presentation since you are already familiar with the template itself. So you are going to decide and was it to guess the chronological atau the correct structure of the template of presentation ya, karena kalian sudah sering sekali membuat presentasi pasti juga sudah familiar dengan yang namanya template ya atau layout of the presentation itself. Yang pertama of course itu ada yang namanya introduction, seperti kalian composing atau writing an essay itu diawali dengan yang namanya introduction, kemudian ditambah dengan yang namanya body ya atau isi. Kemudian untuk mensupport si body itu biasanya kalian harus menampilkan sebuah data atau banyak data ya. Yang 3 dan 4 ini masih termasuk ke dalam body atau isi. Kemudian yang terakhir, of course it should be and must be closed by a conclusion. Ya, jadi ini adalah template dari presentation. Okay, here, I also have several vocabularies that related to the presentation field. Jadi ini ada beberapa vocabulary yang biasa ditemukan dalam sesi presentasi atau presentation session. Yang pertama ada introduce, presentation, suggest, project. Ya, project itu in verb ya. Project in verb itu maksudnya mengerjakan ya. Inform, explain, introduction, present ya. Present dalam segi atau dalam hal verb atau melakukan presentasi ya atau menyajikan. Suggestion, project in terms of its noun, project dalam arti ya project ya, task atau draft misalnya. Kemudian ada yang namanya information ya. Selanjutnya ada explanation. Present in terms of its noun ya. Yang terakhir ada projector. Oke. Oke guys, actually ini ada sedikit exercise ya sebenarnya ya. Harusnya ini dikerjakan secara sinkronus atau langsung because we all already on the hybrid section atau hybrid class. Jadi it's actually kind of or quite impossible to finish all this one ya. Ini jadikan sebagai exercise kalian ya, tapi tidak exercise secara formal. Ya, ini sebagai gambaran saja bahwa ada beberapa kalimat ya yang mempunyai sinonim dan biasanya these synonyms are actually helpful in understanding an academic listening ya. Jadi ada beberapa kalimat itu yang mempunyai beberapa sinonim dan biasanya sinonim ini sangat membantu kalian dalam memahami berbagai
macam academic listening atau listening yang berkaitan dengan academic atau science topic ya. Jadi ini mungkin bisa kalian pelajari ya untuk persamaan katanya atau sinonim. Okay guys, finally you have arrived at Let's Practice Bring It On section atau sesi practice. Okay, so actually I have several audio ya yang sudah saya provide di exercise-nya. Jadi berhubung kalian adalah kelas hybrid, untuk si audionya itu akan saya separate ya. Maksudnya separate itu apa? Sudah saya attach di folder yang terpisah. Jadi nanti I already provided you with two ya, with two file. The first file is the exercise for meeting 2 and the second one is the audio for the meeting 2. Jadi audionya itu ada satu audio, but the duration is quite long ya. Nah, durasinya itu agak sedikit panjang. So, you only have to finish or done ya di audio 21 until audio 27. Jadi kalian harus mengerjakan audio 21 sampai until audio 27. And the audio for audio 21 started in 1:30. Jadi di audio yang akan kalian dengar untuk audio atau section atau task 21 atau audio 21 yang harus kalian kerjakan itu dimulai di menit 1:30 atau menit ke 1:30 ya. Dari 1:30 sampai selesai ya. So you have to finish all the audio and all the tasks started from audio 21 until audio 27. Ya. If you have any question related to this task or exercise, do not hesitate to call me or to reach me on WhatsApp. Ya, jika kalian punya pertanyaan seputar exercise ini, silakan hubungi saya di WhatsApp. Gitu ya guys ya. Okay guys, that was all about our second meeting ya. Kita sudah banyak berbicara tentang audio dan juga academic listening even though in brief. Hopefully all the presentation, all the material that you got today will enlighten you to be more prepared in listening academic topics ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk bisa kalian prepare lebih jauh dalam menghadapi atau mendengarkan audio listening berbasis akademik atau berkaitan dengan akademik. Gitu ya. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.